India sought to extract political gains. It attacked our cities and targeted our innocent civilians. Our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. Repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. انڈیا اور اسرائیل عالمی امن کے لیے خطرہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک کی دہشت گردانہ پالیسیاں بے نقاب کر دی. معرکہ حق میں رافیل سمیت 7 بھارتی لڑاکا طیارے گرانے کا تذکرہ. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی تالیوں اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. مودی سرکار نے پہلگام واقعے کے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مثبت جواب نہیں دیا. پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستانی شہروں پر حملہ، معصوم شہریوں کو شہید کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھرپور جواب دیا. سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو کی سربراہی میں شاہینوں نے بھارت کو مہارت سے زیر کیا. بھارت کے 7 لڑاکا طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا. پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے تحت اپنا دفاع کیا. بھارت کو دیا گیا فیصلہ کن جواب تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے دبنگ خطاب. جنگ جیت چکے، خطے میں امن کے خواہش مند، بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف نے مودی سرکار کو الٹیمیٹم دیا. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کیا جائے. پاکستان کشمیریوں کی ہر سطح پر سفارتی اور سماجی حمایت جاری رکھے گا. وزیر اعظم کا افغان عبوری حکومت سے دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ امریکی صدر ٹرمپ کے سر جاتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کا مطالبہ پھر دہرا دیا. جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا پاک بھارت جنگ بندی صدر ٹرمپ کی بصیرت امیز قیادت کی بدولت ہوئی. امریکی صدر مداخلت نہ کرتے تو جنگ کے تباہ کن نتائج ہوتے. طاقت میں بڑھتری کے باوجود پاکستان نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی. جنوبی ایشیا میں تباہ کن جنگ روکنے پر صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں. شہباز شریف نے معرکہ حق میں سفارتی حمایت کرنے پر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا. Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ. فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قدس شریف ہونا چاہیے. شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا اسرائیل کا غزہ میں ظلم تاریخ کا سیاہ باب ہے.
सुहानी फोर्सेस गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। फलस्तीनियों से नाइंसाफी आलमी जमीन पर दाग है। नेतन्याहू हुकूमत मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ शर्मनाक जराइम का इर्तकाब कर रही है। वज़ीर आज़म ने तकरीर का आगाज कुरान पाक की तलावत से किया। शहबाज शरीफ का इस्तकबाल मंदुबैन ने तालियां बजाकर किया। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीका के नायब सदर JD वेंस, अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो भी अहम मुलाकात में मौजूद थे। पाक अमरीका ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। मसला कश्मीर, गजा में इसराइली मज़ारिम और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमरीकी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के मैदान निकले। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों अजीम लीडर हैं। शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल, खुसूसी प्रोटोकॉल में ओवल ऑफिस पहुंचाया गया। ट्रंप ने खुद आगे बढ़कर खैर मकदम किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में 2977 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,62,257 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बनने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी कारोबारी बरादरी की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी का डेटा शेयर कर दिया। IMF की गुज़िश्ता माली साल का टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमती टीम ने महंगाई में नमाया कमी, सुस्त मुआशी सरगर्मियाँ और अदालती मुकदमात को हदफ पूरा न होने की वजह करार दे दिया। हुकूमत का आइंदा 6 बरसों में गर्दिशी कर्ज मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। पीटाई दौर में गर्दिशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा। गर्दिशी कर्जा बबाले जान खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। हमने गर्दिशी कर्जे का हल आवाम के सामने रखा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस नगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी लाए। मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में गर्दिशी कर्जे में 800 अरब की कमी की। IBPs के मुआहदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए की बचत की। सैलाब पर सियासत हम नहीं टिकटॉक बनाने वाले करते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जो बयान दिया वो नामुनासिब था। हमने खुददारी और ईमानदारी का सर्टिफिकेट नून लीग से नहीं लेना। कौन कैसे इलेक्शन जीता ये अवाम को पता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन का दौरा लाहौर की दावत। कहा, पंजाब में क्या काम हो रहा है देखें ताकि आप भी सीख सकें। आप दिन रात वफाक को मशवरे दें लेकिन इसमें कोई हिकमत तो हो। पंजाब के पिंक स्कूटीज को आपने बरसों बाद दोहराकर अच्छा किया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए 500 अरब का रिलीफ पैकेज तैयार। मुतासरीन को रकूम की अदायगी पंजाब हुकूमत के रिलीफ कार्ड के जरिए की जाएगी। न्यूयॉर्क में चौथा क्वाड्रिलेटरेट वज़राए ख़ारिजा इजलास। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारिजा की शिरकत। अफगानिस्तान के लिए आज़ाद, मुत्तहिद और खुदमुख्तार रियासत के आज़म का आदा। एलामिया के मुताबिक वज़राए ख़ारिजा ने कहा, अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक और ख़ित्ते के खिलाफ इस्तेमाल न हो। तालिबान और बुरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर इक़दामात करें।